you, baby. Vlogger baga. Hirap mo din sa mga lalabas. Contestant number 1. Activated. Contestant number 2. And contestant number 3. Vlogger baga. Oo, contestant number 6. Contestant number 7. And contestant number 8. Activated. Magpapasta na. Ang malakas ang tunog itong last contestant. Tingnan natin yung malakas ang tunog. Last contestant yun. Tingnan natin yung mauuna. And the winner is... And the winner is... Oo, meron. Sira na ato. Kanya-kanyang tunog. Okay, nagbibihis na si Ma'am Miray. Wait, para si... Oo, sige. Ay, parehas nagbibihis. Sino kaya ang mauuna? Grabe ang wishes. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ay, winner si Ma'am Miray. Oh, contestant number winner. Pinakamalakas umihi.